अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दो क़ुरआनी और मसनून दुआ को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बनाग़फ़िर लना रब्बनाग़फ़िर लना ذنوبنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.